ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସାବ ସ୍କୁଲ ପାଠରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। 3 ମାସରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ। ଗତ 3 ମାସରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲୁ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିନୟ ବିଷୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏହା ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା। ଏହି 3 ମାସରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଶିକ୍ଷା କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଆଉ କିପରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିପରି ପାପ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଆଉ ମଣିଷ କିପରି ସେହି ସୁଯୋଗ ହରାଇଥିଲା ଆଉ ମଣିଷ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା କଣ ଥିଲା, ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏହି 3 ମାସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ପତନ। ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏହା ଧ୍ୟାନ କରିବା ପୂର୍ବେ ଆମେ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସର୍ବଶକ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରେମର ସାଗର, ଦୟାମୟ ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ଅନୁଗ୍ରହ ପରମ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ, ଏହି ସାବ ସ୍କୁଲ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ସେହି ପ୍ରେମ, ତୁମ ସେହି ବଳିଦାନ, ତୁମ ସେହି ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ। ଏହି ସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କର, ଯେପରିକି ତୁମ ବାକ୍ୟ ବୁଝିପାରିବୁ ଆଉ ସେହି ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିପାରିବୁ। ଆମ ପାପ ସବୁ ତୁମ ସେହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ପରିଷ୍କାର ରୂପେ ଧୋଇ ଦିଅ। ପରିଶେଷେ ଯେବେ ତୁମେ ତୁମ ସେହି ସହସ୍ର ଦୂତଙ୍କ ସହ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ଦେବ ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁରମୟ ନାମରେ ଏହି ଛୋଟ ବିକ୍ଷମ ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେନ୍। ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାବ ସ୍କୁଲ ପାଠ ଅଧ୍ୟୟନରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଡଭେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ରେଡିଓ, ଯାହା ଆଡଭେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମିଡିଆ ସେଣ୍ଟର ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ, ଅରମ ଭାଷାରେ, ସାନ୍ତାଲି ଭାଷାରେ, ସାଦ୍ରି ଭାଷାରେ, ଦେଶିଆ ଭାଷାରେ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଭାଷାରେ ଆମେ ଆମ ସାବ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା। ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସାବ ସ୍କୁଲ ପାଠ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଏହି ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଏହି ସାବ ସ୍କୁଲ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏବେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ଏକ ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଖ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହିପରି ଏକ ସିଦ୍ଧ ଦୁନିଆ କିପରି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଆମେ କିଛି ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହା ପୂର୍ବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କି ଶତ୍ରୁ କିପରି ପ୍ରଥମ ମଣିଷର ମନକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରିବ? ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କଲେ? ସେମାନେ କାହିଁକି ଏପରି କିଛି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯାହା ସେମାନେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ? ପରିଶେଷ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ପରିଣାମ କଣ ଥିଲା? ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ଯେବେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ କିଛି ପାପ ନଥିଲା, କିଛି ମନ୍ଦ ନଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଶୁଦ୍ଧ, ଏହି ଉପଯୁକ୍ତ, ଏହି ପରିଷ୍କାର ପୃଥିବୀରେ ପାପ କିପରି ପ୍ରବେଶ ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସର୍ପଙ୍କ ହବାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ପରିଣାମ କଣ ହେଲା। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଭିଶାପ ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଆଉ ପରିଶେଷ ଆମେ ଦେଖିବା ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଆଶା। ବନ୍ଧୁ, ସର୍ପଙ୍କ ରଣନୀତି ଯଦି ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:1 ଦେଖିବା, ସେଠି ଆମେ ପାଉଛୁ ଏ ପରମେଶ୍ୱର ଯେବେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ସର୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଯେପରି ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:1 ପାଉଛୁ, ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ମିତ ଭୂଚର ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ପ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଖଳ ଥିଲା। ସେ ନାରୀଙ୍କି କହିଲା, ଆଗୋ ଏକି ସତ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନର କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି ବା କରିଅଛନ୍ତି? ଏହିପରି ସେହି ସର୍ପ ଅବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଦେଖୁ ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ପ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜୀବ ଥିଲା। ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କି ସର୍ପଟି ଏକ ଚତୁର ପଶୁ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ବନ୍ଧୁ, ଯଦିଓ ଏହା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ ଲେଖନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି ଲୁଚି ଚପି ଯିବା ସର୍ପ, ଯେ ସେ ଲେବିୟାଥନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଗନ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 14:29, 27:1 ଆମେ ପାଉଛୁ। ତାହା ନୁହେଁ, ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ 20:2 ବି ପାଉଛୁ କି ଜହନ ଏହିପରି ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି ଏକ ଡ୍ରାଗନ ବା ପ୍ରାଚୀନ ସର୍ପ। ବନ୍ଧୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ସର୍ପ କିଏ? ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ସର୍ପ ଏହି ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବେ ଆମେ ଯଦି ସେ ସ୍ୱର୍ଗର କାହାଣୀ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଲୁସିଫର, ସେ ଲୁସିଫର ଯାହାର ମନରେ ଏକ ଈର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯେପରି ସେ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ତାଙ୍କ ଦୂତଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହ ଏକତ୍ର କରିଥିଲେ, ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେଉଁ ପୃଥିବୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ରାଜତ୍ୱ ଦେଖାଇବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସର୍ପଙ୍କ ରଣନୀତି, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଯାହା ଆମେ ଜହନ 3:1 ଦେଖୁଛୁ କି ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ନାରୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଗ ଏକି ସତ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନର କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରିଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୟତାନ ହବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଆକୃତି ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଯେପରି ଆମେ ଆଦି 3:2-3 ଦେଖୁ, ହବା ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଥିଲା? ଆଗ ହବା
ଏହି ଉଦ୍ୟାନର କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି କି? ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଏତେ ଚତୁର ଭାବରେ ସେ ହବାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଯେପରି ହବାଠୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏହା ଶୈତାନଙ୍କୁ ଇବଙ୍କ ମନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି କିଛି ସନ୍ଦେହ ବନେଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା। ସେ ସନ୍ଦେହ ଅନୁମତି ଦେଲା କାହିଁକି? ସେ କହିଲେ, ତମେ କଦାପି ମରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ତମେ ଅମର ହେବ। ତମେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ପାଇବ, ତମେ ଜ୍ଞାନ ହେବ, ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେବ ବୋଲି ଶୈତାନ ହବାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏହା ଥିଲା ଶୈତାନର ରଣନୀତି। ବନ୍ଧୁ, ତାହେଲେ ହବାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ଏପରି ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ତାର 6 ଦେଖୁ। ସେଠି ଆମେ ପାଉଛୁ ଯେପରି ହବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଥିରେ ନାରୀ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ସୁଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ପାଦକ ଓ ନୟନର ଲୋପଜନକ ଓ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଦେଖି ତହିଁରୁ ଫଳ ତୋଳି ଖାଇଲେ, ପୁଣି ଆପଣା ସଙ୍ଗସ୍ଥ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦିଅନ୍ତେ ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ। ବନ୍ଧୁ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେପରି ଶୈତାନ ହବାକୁ ଏକ ଚତୁର ରୂପେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଚତୁର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ହବା ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଆଉ ଯେପରି ସେହି ଶୈତାନ ହବାକୁ ସେହି ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ କହିଲା, ଆଉ ହବା ଭାବିଲା କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାହିଁକି ଏହା ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ସେଇ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ନେଇ ଖାଇଲା। ତାହା ଆମେ ପାଉଛୁ ଆଦି 3:6। ଯେପରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଥିରେ ନାରୀ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ସୁଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ପାଦକ ଓ ନୟନର ଲୋଭଜନକ ଓ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଦେଖି ତହିଁରୁ ଫଳ ତୋଳି ଖାଇଲେ, ପୁଣି ଆପଣା ସଙ୍ଗସ୍ଥ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦିଅନ୍ତେ ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ। ଦେଖ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଖାଇଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଆପଣା ସଙ୍ଗସ୍ଥ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଅ, ମାତ୍ର ଶୈତାନ କହିଲେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଚତୁର ଭାବରେ ଶୈତାନ ହବାକୁ ଆପଣା ହାତରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଯାପରି ଆଦି 2:17 ଆମେ ଦେଖୁ, ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଗଛ ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସତର୍କ ବାଣୀ ଦେଇ କହିଲେ କି ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଗଛ ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଶୈତାନ ହବାକୁ ଏହିପରି କହନ୍ତି ଯେ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଦି 3:5, ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଚତୁର ଭାବରେ ଶୟତାନ ହବାକୁ କହନ୍ତି କି ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ଆଦି 2:17 ଦେଖିବା, ଈଶ୍ୱର ଆଦମ ହବାକୁ ସତର୍କ ଦେଇ କହନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତି ଆପଣ ମରିବେ। ଷଷ୍ଠ ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଖାଇବ ନିତାନ୍ତ ମରିବ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ସତର୍କ ବାଣୀ ଦେଇ କହିଲେ। ମାତ୍ର ଏଇଠି ଶୈତାନ ଏହିପରି କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ମରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଅମର ହେବ, ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ମରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶୈତାନ ହବାକୁ କହିଲେ। ଶୈତାନ ହବାକୁ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯାହା ସେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଦାନ କଣ ଥିଲା?
शैतान एपरी प्रदान कला कि तमे मरिबो नहीं, तुमे अमर इमोर्टल जहाँ आमे इंग्राजी रे कहूछु, तमे सदा सर्वदा जीवित थिबो बोली शैतान कहले, ताहा हवा पाइले नहीं। हवा अमरता एवं ईश्वरता जहाँ आमे पाउछु प्रथम तिमोथी 6:15-16, ईसाय 14:14 हवा भाविले जे यह हासिल योग्य एवं वंचित से अमरतार विश्वास कले एवं ईश्वर परि अभिनय आरंभ कले। बंधु बा से शैतानर कथा मानी से भाविले जे यह हासिल योग्य बा हासिल होई पारिबो एवं यह वांछित और से भी विश्वास कले जे से अमर हेबे आउ एही परि से अभिनय कले जे से मध्य ईश्वर परि। बंधु ईश्वर देखिले यह भल जहाँ आमे सृष्टि देखु। आदि पुस्तक 1-2-3 पर्यंत जदि आमे देखिबा परमेश्वर सबु वस्तु सबु जिनिस सृष्टि कला परे से कहले उत्तम यह भल। मात्र एठी आमे अबांक विषय जदि देखिबा आदि 3:6 जो वृक्ष को परमेश्वर मना करथिले, जो वृक्षर फल खाइबा को ईश्वर मना करथिले आ सतर्क देई कहले जो दिन से फल खाद्य खाइ वृक्षर फल खाइब तुमे से दिन मरिबो, नितांत मरिबो बोली परमेश्वर सतर्क देई से मानकु कहिथिले। मात्र आमे एठी देखुछु कि सेही वृक्षर फल महिला देखिले जे गछटी फल अछि आ से वृक्षर फल बहुत फल अछि, एति निमंते से फल नहीं से फल को तोली खाइले ताही नुहे पुणी आपना संगस्थ स्वामी को दियंते से मध्य हेले। बंधु अबा से समय कहिथिले आजिकाली आमे माने मध्य सेही परि प्रलोभित रे पड़ी थाओ, ईश्वर को वाक्य को आमे संदेह करि थाओ। ईश्वर कहंती मु तुम सह रहिबी, तुमानको मु सुरक्षा देबी, तुमानको रक्षा करिबी, तुमानको आशीर्वाद करिबी। मात्र बेले बेले आमे जेपरि हवा संदेह करिथिला परमेश्वर ठारे आउ से चाहुथिला कि से अमर हेबो ज्ञानी हेबो, मात्र से अमरता से पाइले नहीं। आमे मध्य बेले बेले एही परि व्यवहार करू। बंधु ताले एथिरे ईश्वर को प्रतिक्रिया कौन थिला? आमे देखिलु हवांक प्रतिक्रिया, ताले देखंतु आमे देखिबा ईश्वर को प्रतिक्रिया। यदि आमे आदि पुस्तक 3:9 यदि देखिबा तहिरे सदाप्रभु परमेश्वर आदम को डाकी कहले तुमे केउ ठारे? बंधु परमेश्वर पवित्र शास्त्र रे बाइबल रे कहे कि प्रत्येक संध्या समय परमेश्वर आदम हवांक सह कथबार्ता हेबा पई से उद्यान को आसुथिले, सीमानक सह कथबार्ता होथिले, सीमानक स्वर्गस्थ कहानी कहथिले। मात्र आज वर्तमान परमेश्वर देखुछंती कि सीमानक पुओ झियो माने परमेश्वर को देखी से माने आसुना हांती, से माने बरम लुचुछंती बोली आमे देखोछु जहाँ आमे आदि पुस्तक 3:10 और परमेश्वर एठी से आदम हवां को प्रश्न करछंती कि तुमे केउ ठारे, आपण केउ ठारे अछंती? के आपण को कहिला जे तुमे उल्लग्न अछ? तेबे परमेश्वर आदम हवां को डाकिले आओ आदम कहले प्रभु तेबे तुमर रब शुणिलु, तुम रब शुणी आमे लुचि गलु। परमेश्वर देवे कहले कहीं को लुचिल? आदम उत्तर देले कि आमे उल्लग्न अछु। तेबे परमेश्वर पचारिले तुमको किए कहले कि तुमे उल्लग्न अछ? और परमेश्वर प्रश्न कले
जो वृक्षर फल खाइबा को मु मना करथिली कौन सही वृक्षर फल खाइल कि यही परि परमेश्वर प्रश्न कले। बंधु आज मध्य परमेश्वर आमको अनेक आदेश देछन्ति तांको पवित्र शास्त्र द्वारा जहाँ आमे करबा उचित नह मात्र अधिकांश समय रे ताहा विपरीत विपरीत भाव रे आमे कार्य करिथाउ आ परमेश्वर के सम्मुख रे आमे लुचिबा पई चेष्टा करिथाउ। सेही परि आदम हवा मध्य जहाँ करथिले आ सेमाने जहाँ करथिबा जोगु सेमाने निजको देखि पाले कि सेमाने उलग्न अछंती आ परमेश्वर सेमानकु पचारले जो कार्य जो काम तुमको मना करथिली सेही काम तमे करिछ कि बा जो वृक्षर फल खाइबा को तुमको मना करथिली कौन सही वृक्षर फल खाइल कि जदि तमे खाइछ आपण या कौन करिसंती बोली आमे बंधु ये देखंतु आदम हवा किपरि उत्तर दोछंती परमेश्वर सेमानंक पाप लुचाइबा को चेष्टा करुछंती आत्मा यथार्थता अन्य मानक दायी करबा सेमाने आपनक पाए परिचित लागुछि जेबे परमेश्वर आदम को पचारे काहे तमे एपरि कल से कहले जो सांगिनी मते देई अछ सेही सांगिनी मते एई परि प्रतारणा रे मते पकाइले आ मु खाई सारी जेबे हवा को पचारा गला हवा से सर्प जो सर्प को तुम सृष्टि कर से सर्प मते यही परि प्रलोभन कला बोली आमे पाउछु यही परि उत्तर आदम हवा देथिले। बंधु आदम एवं हवा प्रतारित अनुभव कले से माने मिथ्या आशारे विश्वास कले। बंधु से मानकर पाप से मानक ईश्वर को ठारो अलगा करुथिला या से माने जानि नथिले जो पाप से माने करबा को जाउछंती जो पाप से माने कले जो संपर्क ईश्वर को तांकर थिला या पूर्वरु से संपर्क अलगा होई जाउथिला। बेले बेले आमाने मध्य सही आदम हवांक परि जो संपर्क आम ठारे थाए से संपर्क को ईश्वर ठारो आमे अलगा करू काहे कि आमे बेले बेले सांसारिक कार्य रे सीमित होए सांसारिक कार्य विश्वास रखी ईश्वर प्रतिज्ञा को आम भूली जाई थाओ आउ से प्रतिज्ञा जब भूली जाई थाओ सेते बेले ही आम ईश्वर ठारो अलगा होई जाई। बंधु ईश्वर को यहाँ एक परीक्षा सेमानक ठारो सत्य जानिबा पाए आउ एथि कारण प्रभु सेमानक एही परि व्यवहार एही परि प्रश्न करथिले यद्य बा से जानिथिले कि आदम हवा एही पाप करि सारिछंती हेले हे परमेश्वर सेमानक ठारो सेमानक पाप स्वीकार से माने जेमति से अपना पाप स्वीकार करिवे ताहा परमेश्वर चाहुथिले मात्र परमेश्वर यह सेमानक ठारो पाई नाहंती परम 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 परस्पर उपरे से माने निंदा देखाइले। हाँ बंधु बेले बेले आम निज पाप को स्वीकार न कर अन्य मानक उपरे आमे देखाई था निज पाप को न स्वीकार कर अन्य मानक उपरे आमे ढाली दे था। बंधु ईश्वर को उद्देश्य कौन थिला ताहेले आमे देखोछु परमेश्वर को उद्देश्य थिला जे से मानकु किपरि उद्धार करा जीवा से चाहती जे आमे आमर पाप को स्वीकार करिबा जहा द्वारा से क्षमा एवं पुनरुद्धार करिबा पाई प्रस्तुत आमे जदि आदम हवांक परि परस्पर उपरे निंदा देई निज पाप को जहा आमे करिछु स्वीकार न करिबा एले परमेश्वर किपरि आमानकु उद्धार करिबे एले हे आमर परमेश्वर आमानकु एते प्रेम करंती जेपरि आदम हवांकु एक योजना देले आउ से योजना थिला कि किपरि तांकु सेमानकु उद्धार करा जिवो सेही योजना रे परमेश्वर सेमानकु चाहुथिले
कि सेमाने अपना पाप को स्वीकार करेंगे। बंधु यह ईश्वर का प्रतिक्रिया कि जदि आम पाप स्वीकार न कले मध्य प्रभु आम को उद्धार करने प्रस्तुत। ताले यही जो प्रतिक्रिया रे आमे देखुचु प्रभुंकर अभिशाप एवं प्रतिज्ञा। यदि आमे आम जो स्मरणीय पद आमे देखिलु आदि 3:15 रे सेठी आमे जहा पढ़िलु सेठी आमे पाउछु कि आउ आमे तुमरो ओ नारीरो मध्यरे पुणी तुम्भ वंश ओ तांक वंश मध्यरे वैरभाव जन्माइबा से तुम्भर मस्तक को आघात करिवे और तुम्हे ताहांको गोइठी की आघात करिवे। बंधु परमेश्वर जेबे आदम होबा से ही पाप स्वीकार कले नहीं हेले हे से जानिले एमाने पाप करिसंती आउ सेही पापरु किपरि से माने उद्धार हेबे ताहार विषय आमे आमे देखुछु। आउ परमेश्वर सेमानकु एपरि प्रतिज्ञा आउ सेथिरे सेमानकु मध्य अभिशाप देला। से कहिले आम्भे तुम्भर ओ नारीर मध्यरे पुणी तुम्भ वंश ओ तांक वंश मध्यरे वैरभाव जन्माइबा से तुम्भर मस्तक को आघात करिवे और तुम्हे ताहांको गोइठी की आघात। बंधु आदि पुस्तक 3:14 आमे पाउ कि शैतान को सर्प माध्यम रे ईश्वर को अभिशाप देथिले कारण से मनर अस्तित्व पाई जाइथिले। जेबे परमेश्वर ए पृथ्वी सृष्टि कले सेही समय सर्प मध्य सृष्टि होइथिला आउ सेही समय सर्प सेही रूप न थिला मात्र शैतान को जो सुजोग मिली आ सर्प रूप नेबा पाई नहीं थिला आ सर्प से शैतान को अनुमति देथिला एही कारण सर्प को मध्य अभिशाप। आमे एठी ईश्वर को 3 गुण भविष्यवाणी सहित एक प्रतिज्ञा कले। एक प्रतिज्ञा होची सर्प एवं महिला मध्यस्थरे आमे देखुछु कि शैतान एवं ईश्वर चर्च मध्य क्रमागत शत्रुता रहिबो। एपरि आमे प्रकाशित 12:17 देखु जो नारी को आदि रे से शैतान अपना प्रलोभन रे पकई पाप कराइथिला सेही शैतान आमे पाउछु जहा आमे कहूछु प्राचीन ड्रैगन बा शैतान से मध्य जहाँ में प्रकाशित 12:17 आमे देखुछु सेही शैतान जहाँ में चर्च कहूछु सेही चर्च को मध्य से शत्रुतारे रहियो बा आघात करिया पर चेष्टा करूछु। तृतीय आमे देखुछु सर्प एवं महिला संतान जेते लोक परमेश्वर को विश्वास करती से माने होचंती ईश्वर का संतान आ ईश्वर को संतान मानू शैतान सदा बेले अपना शत्रु रूपे से ताड़ना देवा पाई से प्रलोभन रे पकाइबा पाई से ईश्वर विषय संदेह आनिबा पाई सृष्टि करबा पाई से चेष्टा करिता आ ताहा किपरि शेष हेबो ताहा में आदि 3:15 रे देखुछु। यहाँ एठी कहा जाउची से तुमर मस्तक को आघात करिवे और तुम्हें ताहांको गोइठी की आघात करिवे। विश्वासी एवं अविश्वासी मानक मध्यरे ईश्वर संतान एवं पुरुष मानक पिला मानक मध्यरे क्रमागत शत्रुता रहिबो बोली आमे पाउछु। आदि 6:2 रे आमे तृतीय आमे देखुछु विहन एवं सर्प। आमे देखुछु विहन एवं सर्प शैतान जीशु को क्रूस रे फांसी देले क्षत विक्षत करथिले किंतु जीशु शेष रे शैतान को नष्ट करी
आम एव्री 16 एव्री 2/14 पाउछु आउ प्रकाशित 16:20 पाउछु। शैतान भाविले कि जीशु ख्रीष्ट क्रूसरे हत हेले आउ से ताहा ही शेष। मात्र आम देखु तृतीय दिन में परमेश्वर जीशु ख्रीष्ट जी उठिले आउ शैतान को नष्ट कले। यह हूँ अभिशाप एवं बंधु। तापर आम देखु मृत्यु एवं आशा। आदम हवा को परमेश्वर से ही परिस्थिति रे छाड़ी ना। आदम हवा को से ही परिस्थिति रे छाड़ी ना जेपरी से आउ आशा नथिला कि से माने आउ थरे जीवन पाइबे। मात्र परमेश्वर जहाँ आम आदि पुस्तक 3:16 पाउछु सेठिरे लेखा जाइछि तहु से नारी की कहले आमे तुमर गर्भवेदना अतिशय बढ़ाइबा तुम्हें व्याथरे संतान प्रसव करिब पुणे स्वामी प्रति तुमर बासना रहिब से तुम्भ उपरे कर्तृत्व करिब। बंधु जन्म देवा एवं पिलामानंकु प्रतिपोषण करिबा यह एक मनुष्यर किछि आनंददायक हेबा उचित किंतु पाप या यंत्रणादायक करदेला। यह प्रभु द्वारा प्रतिश्रुति जाइथिबा विहन काम एवं यंत्रणा सहित आसिब। एपरि आदम विवाहित दंपति मुख्य थिले तेणु तांको पापर परिणाम पाई तांको दायी करा जाइतिला जहाँ आमे आदि 3:17 पाउछु। आउ सेति कारणरू आमे देखुअछु जेबे परमेश्वर सृष्टि कले सेते बेले कंटा बा गछर पत्र पड़िबार बा गछ उद हेबार यह किछि आमे देखि नथिलु। मात्र जेबे पाप एही पृथ्वी रे प्रवेश हैला एही पृथ्वी को अभिशाप परमेश्वर देले आ से अभिशाप जोगु पृथ्वी अभिशाप होइथिला। आ सेथि जोगु आदम से ही बगीचारे रही से एदेन रही जेपरी मनमुग्धरे से फल खाई रहुथिला से ही सुजोग से हराइथिला। जेहेतु आदम विवाहित दंपति मुख्य थिले और तेनु तांको पापर परिणाम पाई तांको दायी थिले। और से पापर परिणाम थिला कि से दिन ठारू से एदेन रे न थाई बरं बाहर को जाई निज कष्ट करी काम करी जहा आदाय हेबो जहा आसीबो सेथिरे से खाई संतुष्ट हेबो एवं से आसुथिबा धिली को फेरिबा को अभिशाप देथिले। जहाँ में आदि 3:19 पाऊ परमेश्वर कहले जो धूलि तुम्हें सृष्टि होइछ से धूलि को बंधु मृत्यु निश्चित किंतु आदम प्रतिश्रुति दिया जाइथिला आशा ग्रहण करा जाइथिला तांको पत्नी नाम से बदलाइला ईशारू हवा जेपरी आदि 3:20 में पाउछु बा मंजीर मा जहा सीमानंकु मृत्युर अभिशाप मुक्त करिब। आमे सबुदिन पाए ईश्वर को धन्यवाद देबाकु हबो कारण से तांकर महान बलिदान सहित आमको जीवन देछ। आमे मृत्युर रास्तारे अछु मात्र से सदाप्रभु परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट आम मान क्रूसरे हत हे आम जेपरी आम माने जेपरी अनंत जीवन प्राप्त हो पारिबा सेति से बलिदान हेले जो बलिदान जो मृत्यु आमे भोगिबार थिला से मृत्यु निजे नहीं से मृत्यु हेले और तांको मृत्यु द्वारा आमे एक आशा और से ही आशा होची अनंत परिशेषे आमे देखुछु
ଯେପରି ଭଉଣୀ ଇଜି ୱାଇଟ୍ କହନ୍ତି, ଏହିପରି ବଗିଚାରେ ଶୈତାନଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟରେ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଧାର୍ମିକ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଦମ ଏବଂ ହବା ଅପରାଧୀ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଅପରାଧ କରିଥିବା ଦଣ୍ଡକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଦୁଃଖର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଅଂଶ ଦେବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକ ବା ଆବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଧୂଳିକୁ ଫେରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଥିଲା। ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତିରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେମାନେ ଅନ୍ତିମ ବିଜୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ସେହି ଅନ୍ତିମ ବିଜୟ ହେଉଛି ଯେବେ ଆମେ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମର୍ପଣ କରି ଶୈତାନର ପ୍ରଲୋଭନରୁ ବାହାର ହୋଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା, ଅନ୍ତିମ ବିଜୟକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯେପରି ହବା ସେହି ଶୈତାନର ଚତୁରତାରେ ନିଜକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଭାବିଲା କି ମୁଁ ଏକ ଅମର ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବି, ଏକ ଜ୍ଞାନୀ ହେବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ହେବି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିବି ବୋଲି ସେ ଆଶା କଲା। ଆଉ ସେଇ ଆଶାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଆଉ ସେହି ସନ୍ଦେହ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଆମର ଏହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯାହା ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସତର୍କ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ଯେପରିକି ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୈତାନର ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅର୍ପଣ କରିବା। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସର୍ବଶକ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରେମର ସାଗର ଦୟାମୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସର୍ବସ୍କୁଲ ପାଠ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ସେହି ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ବେଲେ ବେଲେ ଆମମାନେ ଶୈତାନର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ତୁମକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ଯେପରିକି ତୁମ ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିପାରିବୁ। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେବେ ତୁମେ ସେହି ସହସ୍ର ଦୂତଙ୍କ ସହ ଆପଣା ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ଦେବ ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁରମୟ ନାମରେ ଏହି ଛୋଟ ବିକ୍ଷମ ଅଛୁ। ନମସ୍କାର।